दोस्तों, आप अपने आप को किसी ऐसे घर में इमेजिन करें कि वहाँ पर रात गए किसी के चलने की आवाज़ें आती हों, सरगोशियाँ सुनाई देती हों और आपको ये सब कुछ बार बार महसूस हो, लेकिन कुछ भी दिखाई ना दे। सोचें सोचें उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। ऐसी ही एक स्टोरी हमसे शेयर की है फहद अब्बास ने। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहां भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी फहद अब्बास की है। चलिए सुनते हैं फहद अब्बास की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम फहद अब्बास है। ये बात 4 साल पहले की है जब मैंने शादी के बाद लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक किराए का मकान लिया था। मैं उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह महदूद थी, इसीलिए ज़्यादा बेहतर जगह का सोच भी नहीं सकता था। मकान सस्ता था, हैरत अंगेज़ हद तक सस्ता। 3 कमरे, एक सहन, किचन और ऊपर जाने के लिए तंग सी सीढ़ियाँ। जब मैं पहली बार मकान देखने गया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने उस ख्याल को फ़ौरन झटक दिया। मालिक मकान रियाज साहब 50 साल के करीब उम्र के आदमी थे। बातें बहुत कम करते थे और आंखों में जल्दी नज़र आती थी, जैसे वो चाह रहे हों कि मैं जल्दी से हाँ कर दूं और वहाँ से चला जाऊं। मैंने पूछा था, रियाज साहब पहले यहाँ कौन रहता था? उन्होंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया, फिर कहा, बस लोग आते जाते रहते हैं, किराए का मकान है बेटा। उस लम्हे मुझे उनके लहजे में एक बोझ सा महसूस हुआ, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हम शिफ्ट हो गए। पहले दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मेरी बीवी ने सामान तरतीब दिया, मैंने बिजली पानी के मीटर्स चेक किए। मोहल्ले वाले गैर ज़रूरी बातचीत से गुरेज करते थे। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा। मैं खुद भी ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं करता था, मगर पहली रात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे नींद से अचानक झटका सा लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सहन में चल रहा हो। मैंने कान लगाकर सुना, साफ नपे तुले कदमों की आवाज़। मैंने बीवी को देखा, वो गहरी नींद में थी। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर गया, लेकिन सहन खाली था। मगर अजीब बात यह थी कि सहन में पड़ा पानी जो मैंने सोने से पहले डाला था, अब जैसे किसी ने उसमें कदम रखा हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को समझाया कि शायद कोई बिल्ली होगी। अगले दिन मैंने ये बात बीवी को नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था कि वो डर जाए, मगर तमाम रातें एक जैसी नहीं रहती। कभी बावर्ची खाने से बर्तनों के हिलने की आवाज़ें आती, कभी सीढ़ियों पर किसी के बैठने का एहसास होता। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि ऊपर वाला कमरा जिसे हमने स्टोर रूम बना रखा था, वहाँ से अक्सर ठंडी हवा आती, हालांकि खिड़की बंद होती थी। एक रात मेरी बीवी ने मुझसे कहा, फहद तुमने कभी गौर किया है, इस घर में खामोशी आम घरों जैसी नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ऐसा लगता है जैसे खामोशी में भी कोई सांस ले रहा हो। उस रात मैं देर तक जागता रहा। चंद दिन बाद एक और वाक़या हुआ। मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा कि ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि मैंने उसे ताला लगाकर
खुद बंद किया था। मैंने ऊपर जाकर देखा। कमरे के ऐन बीच में एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ था। सफ़ेद मगर पीला पड़ चुका था, जैसे किसी कफन का हिस्सा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ौरन वो कपड़ा बाहर फेंक दिया। उसी शाम मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोक लिया। वो काफ़ी देर से मुझे दिख रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल मत करना। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों खाला? उसने इधर उधर देखा, फिर बोली, वो कमरा खाली नहीं होता, बस नज़र नहीं आता। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने मज़ीद सवाल करने चाहे मगर वो औरत चली गई। उस रात जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का बदतरीन तजुर्बा था। रात के तकरीबन 3 बजे अचानक मेरी बीवी की चीख से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा वो बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। आंखें हुली हुई, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उसे बुलाया। क्या हुआ? वो कांपते हुए बोली, ऊपर वाला कमरा, वहाँ कोई बैठा था। मैंने फ़ौरन ऊपर जाने की कोशिश की मगर जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया हो। मैं लड़खड़ा कर गिरा। सीढ़ियों पर बैठकर मैंने ऊपर देखा। ऊपर के कमरे के दरवाजे पर एक साया खड़ा था, लंबा, बेढंगा और बिल्कुल साकिन। वो साया आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। उस रात के बाद हम दोनों एक लम्हा भी सुकून से ना सो सके। मैंने रियाज साहब से रब्ता किया, उनके घर गया। मैंने साफ साफ पूछा, उस मकान में पहले क्या हुआ था? उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली और फिर बोले, फहद, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ना पूछे जाएं तो बेहतर है। मैंने ज़िद की। तब उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस मकान में मुझसे पहले एक ख़ानदान रहता था, मियाँ बीवी और एक उनका बच्चा। एक रात ऊपर वाले कमरे में आग लग गई। सुबह जब लोग पहुँचे तो सिर्फ जली हुई दीवारें थीं। बस उस दिन के बाद से कोई वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिका। हमने अगले दिन ही वो मकान खाली कर दिया। मगर सच ये है, हम मकान से निकल आए मगर वो चीज़ हमारे साथ आ गई। आज भी जब मैं रात को सीढ़ियों की चिरचिराहट सुनता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वही रात दोबारा ज़िंदा हो गई हो। मैं जानता हूँ कि वो किराए का मकान अब भी खाली नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमें नुमान रशीद ने भेजी है। चलिए सुनते हैं नुमान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मैं एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। ये वाक़या आज से तकरीबन 5 साल पहले का है, जब मैंने अपने मरहूम वालिद की वफ़ात के बाद उनकी दुकान संभाली। दुकान शहर के पुराने हिस्से में थी, एक तंग सी गली में, जहाँ दिन में भी धूप पूरी तरह से नहीं पहुँचती थी। दुकान बहुत पुरानी थी। लकड़ी की शेल्फ्स जिन पर वक्त की गर्द जमी हुई थी, फ्रिज जिसका पंखा हर वक्त आवाज़ करता रहता था, और छत से लटकता हुआ बल्ब जो अक्सर टिमटिमाता। अबू कहते थे, दुकान जिंदा चीज़ होती है बेटा, उससे जुड़े रहो। उस वक्त मैंने उनकी ये बात महज जज्बाती जुमला समझा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वाकई कुछ जगहें इंसान को पहचान लेती हैं। इब्तिदा के चंद हफ्ते बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरे। मोहल्ले वाले आते, सौदा सल्फ लेते, उधार लिखवाते, हंसी मजाक होता, सब कुछ चलता। लेकिन एक रात मैं रात 10:30 बजे दुकान बंद करता और घर चला जाता। मगर एक बात शुरू से अजीब थी। रात के वक्त वो गली बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। ऐसा नहीं कि लोग वहाँ नहीं रहते थे, मगर जैसे ही अंधेरा गहरा होता,
ہر دروازہ بند، ہر کھڑکی خاموش۔ نصیر بھائی، میرے ساتھ پہلا واقعہ ایک عام سی رات کو پیش آیا۔ میں حساب کتاب سمیٹ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کسی نے دکان کے اندر سے میرا نام پکارا ہے۔ نعمان۔ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے کوئی گلے میں الفاظ دبا کر بول رہا ہو۔ میں نے فوراً سر اٹھایا، لیکن دکان خالی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید تھکن کی وجہ سے وہم ہوا ہو، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ آواز ابو کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ اگلے دن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے کمزور سمجھے۔ چند دن بعد ایک اور چیز محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی دکان کے شٹر کے پاس مٹی پر ننگے پاؤں کے نشان۔ میں نے سمجھا شاید کوئی بچہ ہو، مگر وہ نشانات عجیب تھے۔ پاؤں کی ایڑیاں صاف تھیں، مگر انگلیاں جیسے گھسیٹی گئی ہوں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور پورا محلہ بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سوچا آج جلدی بند کر دوں۔ جیسے ہی میں نے شٹر نیچے کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دکان کے اندر سے آواز آئی، ابھی مت جاؤ۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے پیچھے دیکھا، کاؤنٹر کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ میں چونکا، کیونکہ میں نے کسی کو اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز سنی تھی۔ وہ بہت سادہ کپڑوں میں تھا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ زرد اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بابا جی کیا چاہیے؟ اس نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے، جیسے دھوپ نے انہیں کبھی چھوا ہی نہ ہو۔ وہ بولا، وہی چیز جو یہاں پہلے ملا کرتی تھی۔ میں الجھ گیا، کون سی چیز بابا جی؟ اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں جھپکی اور وہ شخص غائب ہو گیا۔ شٹر آدھا بند تھا، دکان میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں اس رات سیدھا گھر نہیں گیا، کافی دیر موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا، سانس بحال کرتا رہا۔ اگلے دن میں نے محلے کے ایک پرانے دکاندار رشید چچا سے بات کی۔ وہ مجھے بچپن سے جانتے تھے۔ میں نے آہستہ آواز میں پوچھا، چچا میری دکان میں کبھی کوئی مسئلہ رہا ہے کیا؟ وہ ایک لمحے کو خاموش رہے، پھر بولے، تمہارے ابو نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کیا؟ میرا دل بیٹھنے لگا۔ کیا انکل؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہا، اس جگہ پر پہلے ایک کریانہ سٹور ہی ہوا کرتا تھا، مگر اس کا مالک دکان کے اندر ہی دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تھا۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ اور پھر کیا ہوا انکل؟ رشید چچا نے گہری سانس لی۔ میں نے مزید کچھ پوچھنا چاہا، مگر وہ چپ ہو گئے۔ اس رات میں نے دکان بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ رات کے 11 بجے جب گلی مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی، دکان کے اندر عجیب سی ٹھنڈک پھیلنے لگی۔ فریج کی آواز بند ہو گئی، بلب ٹمٹمانے لگا۔ اچانک شیلف سے ایک پیکٹ خود بخود نیچے گرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا کانپ رہا تھا۔ تب میں نے کیش دراز کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے جھک کر دیکھا، دراز آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی اور اس کے اندر ایک پرانی رسید تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا، مالک نعمان رشید۔ حالانکہ وہ رسید میری نہیں تھی، نہ ہی اس وقت میرا نام کہیں لکھا جاتا تھا۔ میرے کانوں میں وہی بھاری آواز گونجی، دکان خالی نہیں رہتی نعمان۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر سانس لی ہو، گرم بوجھل سانس۔ میں نے مڑنے کی ہمت نہیں کی۔ میرے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے ہوں۔ جہاں جو بھی آتا ہے وہ کچھ چھوڑ جاتا ہے یا خود کو۔ میں چیخ کر باہر کی طرف بھاگا، شٹر کھینچا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن میں نے دکان ہمیشہ کے لیے بند کر دی، سامان بیچ دیا، مگر آج بھی جب میں رات کو کسی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوں، مجھے وہی آواز سنائی دیتی ہے، ابھی مت جاؤ بیٹا۔
جی دوستوں، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔